ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मुल्क की हालात पे बात हो रही थी और इस्लामाबाद जो है उसको रिलीफ मिल गया है और बाकी अवाम को भी, तो इस पे बात हुई थी। और इससे ज़्यादा जब बात की जा रही होती है किसी रिलीफ की या किसी अच्छी चीज़ की, तो उसमें हमने देखा है कि हमेशा खाने पीने का जिक्र बड़ा होता है और कोई भी चीज़, हमारी कोई भी खुशी जो है उससे मुंसलिक कर दी जाती है खाने पीने से। और ख़ास तौर से जब मैं खाने पीने का जिक्र करती हूँ तो कोशिश ये होती है, कराची में भी बहुत अच्छे अच्छे फूड पॉइंट्स हैं, लेकिन जब कभी कहीं पे हमें पता चलता है कोई फूड फेस्टिवल होने जा रहा है या फिर कोई कल्चरल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो दिल चाहता है कि उसके बारे में पहले से पता हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसमें आएँ और उसको एंजॉय करें। क्योंकि फेस्टिवल, चाहे वो फूड फेस्टिवल हो या कल्चरल डे आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो जब तक हम लोग जाएंगे नहीं उस वक्त तक उस तरह सेलिब्रेशन होगी नहीं उसकी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये कराची में जो है सिंध कल्चर डे फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि जिस दिन वो होगा उस दिन मैं भी कल्चर डे के हवाले से कपड़े ज़रूर पहनूंगी और आप भी ज़रूर पहन के जाइएगा। लेकिन वो कहाँ हो रहा है और किस तरह उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और क्या ये मुकम्मल फैमिली फेस्टिवल होगा या फिर जो फैमिली नहीं भी रखते वो भी उसे इंजॉय कर सकते हैं, या कुछ ख़ास दिन रखे गए हैं और कौन सी डेट्स हैं, ये सब मुझे पता ज़रूर है। लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आपको ना बताऊं, जो मेरे मौजूद मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वो आप लोगों को इस बारे में बताएं। तो सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम कौसर हैं, फोकल पर्सन टू सिंध कल्चर डे एंड फूड फैमिली फेस्टिवल। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया बुलाने का, और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है ना कि मैं इवेंट से पहले एनर्जाइज हो गई। ओह थैंक यू सो मच। और पहले तो ये कि आपको सुबह बखैर कहेंगे, आपकी सुबह कैसी हुई मरियम? सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, और जब एक नए दिन की शुरुआत होती है तो वो उम्मीद, कहते हैं ना सूरज की किरणें उम्मीदें लेकर आती हैं। आज आपने यहाँ आना था, मुझसे मिलना था, इसलिए भी आप बहुत ही पुरुमीद जी, आज बहुत पुरुमीद, बहुत खुश हैं आज आपके साथ हैं। जी उठा पाकिस्तान के साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे साथ एक और बहुत अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे मैंने काफ़ी बातें की हैं ब्रेक से पहले। अजहर ज़िया साहब हैं, CEO हैं EMA एंटरप्राइज इवेंट्स के, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पहले तो ये कि आप मेरा शुक्रिया तो अदा करें, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप जो हैं यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि आपने जो मुझे अभी ब्रेक में बातें बताई थी ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके लिए कितना मुश्किल है, जो इवेंट्स को अरेंज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और जो सारी रात जागते हैं और उसके बाद सुबह आना आसान नहीं होता। तो आपसे बात स्टार्ट कर लें यहाँ पे कि ये कब से आप लोग ये कल्चर डे और फूड फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये कहाँ होने जा रहा है, किन डेट्स में, कौन ज़्यादा डिटेल बता सकता है वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो वेरी मच। नॉर्मली तो मानूर ये होता है कि जो इवेंट प्लानर होते हैं उनके, क्योंकि रात के फंक्शंस होते हैं और कराची वैसे भी आपने सुना होगा कि रोशनियों का शहर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो माशाल्लाह से फिर से हम ये समझते हैं कि वो चीज़ें दोबारा से जो है वो हो रही हैं। जी जी। तो इवेंट प्लानर नॉर्मली रात को, क्योंकि इवेंट होते हैं तो वो दिन में लेट ही उठ रहे होते हैं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ये प्रैक्टिस रही है कि मेरा स्टार्ट जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है। सही। और हम क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स से इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में हैं, तो ज़ाहिर है वो हर तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो हमारा सिंध फूड फैमिली फेस्टिवल है ये बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट होता है। और इसके लिए तो हम ये कहते हैं कि हम रात को ना ही सोएं तो अच्छा है, इसकी कुछ ना कुछ कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। ज़ाहिर है सही। देखिए 3 फेसेस होते हैं इवेंट के। एक तो ये होता है कि जब हम इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को आप लोगों के थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू जो दूसरी एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू बता सकें, बिल्कुल, कि कराची में लोगों को एंगेज कर सकेंगे। इतना अच्छा, आपको पता है कराची में वैसे ही बड़े कम इस तरह के फैमिली फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा भी यही होता है कि एक प्योर फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए सेफ एंड सिक्योर प्लेस के ऊपर, ताकि लोग आसानी से जो है वो शहर के सेंटर में हो, उसकी पार्किंग, उसके सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ख्याल करते हैं, ताकि लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और उस इवेंट को एंजॉय करें। बिल्कुल। और बेसिकली ये 3 दिन का इवेंट होता है, और मरियम इसमें आपको मजीद बताएंगी। जी मरियम, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि 29 से स्टार्ट हो रहा है और 1 दिसंबर तक होगा, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। मैरीटाइम म्यूजियम में हो रहा है, डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, कब से कब तक है, दिन तो मैंने बता दिया, लेकिन आप ये बताइए क्या तैयारियां हैं, क्या क्या हम लोग वहाँ पे आएंगे तो आप हमें क्या ऑफर कर रहे हैं? अच्छा देखिए, सिंध की सकाफत तो वैसे ही अपने आप में बड़ा नाम है, हम सब पाकिस्तानी और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मगर उसी के साथ साथ जब पूरी दुनिया में देखा जाए अगर किसी को इज्जत देनी है तो हम अजरक का तोहफा उसको पेश कर रहे होते हैं। तो वही सकाफत तमद्दुन को हम देखते हैं कि अंदरूनी सिंध में तो हर कोई
پسند کرتا ہے, ہر کوئی اس کو چاہتا ہے, لیکن کراچی میں ایک گیپ ہے, وہ یہ کہ ہم تھوڑا رورل اور اربن ایریاز کا فرق کرتے ہیں, مگر کراچی سندھ کا دل ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو کراچی میں اس ایونٹ کو سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سندھ کی ثقافت کو نہ صرف پروموٹ کر سکیں, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اب جو آنے والی نسل ہے وہ اجرک کیسے بنتی ہے, وہ ہینڈی کرافٹس کیا ہوتے ہیں, سندھ صوفیوں کی دھرتی کیوں ہے, سندھ میں ملاکھڑا کیا ہوتا ہے, سندھ کے لوگ بیٹھ کے باتیں کیسے کرتے ہیں, اوتاق کیا ہوتی ہے, یہ سب جان سکیں. یہ ایونٹ ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ. کووڈ جب آیا بہت سارے لوگوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نا امید, جیسے آپ نے بات کی کہ نئی صبح نئی امید لے کر آتی ہے. تو 2021 میں جب کھلے پارکس وغیرہ, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ثقافتی لحاظ سے کچھ کیا جائے کہ لوگ اس کو اون بھی کریں اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کی آواز بھی نکلے. تو سندھ کلچر ڈے فیملی فوڈ فیسٹیول کا آغاز ہوا 2021 میں, الحمدللہ پہلا, دوسرا, تیسرا بڑا کامیاب رہا, اور اب یہ چوتھا ایڈیشن ہے اس کا, جو 29, 30 نومبر اور 1 دسمبر کو ہو رہا ہے. یہ ڈیٹس ہر بار چینج ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایز پر گورنمنٹ ایوری فرسٹ سنڈے آف ڈسمبر از سندھ کلچر ڈے. تو اب وہ 1 تاریخ کو بھی سنڈے آتا ہے, وہ 7 تاریخ کو بھی آ سکتا ہے یا 5 تاریخ کو بھی آ سکتا ہے. تو اسی کے فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے یہ ایونٹ ہوتا ہے, اور آپ یقین جانیں اس کی مطلب اتنی دھوم ہوتی ہے کہ جیسے آپ عید منا رہے ہو, کیونکہ آپ کے پورے اندرون سندھ سے لوگ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں, کراچی کے لوگ آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میری ٹائم میوزیم ایک بہت سیکیور جگہ ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ اٹس اے نیوی پلیس. تو وہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی. فیملی, وی آر ویری تھینکفل ٹو پاکستان میری ٹائم میوزیم کہ وہ اتنا اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور مینلی وہاں پہ یہ فیملیز کے لیے ہوتا ہے. اب فیملیز آ رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے اندر جو ہینڈی کرافٹس لگا رہے ہیں ابھی تقریباً کوئی 15 سے 20 اسٹالز ہیں, ہینڈی کرافٹس, دستکاری, کھانوں کے, اور وہ خواتین ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹریڈ کو بھی فروغ دیتا ہے, کیونکہ جب لوگ آ کر ملتے ہیں ان خواتین سے جو اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتی ہیں, اگر اندرون سندھ سے یہاں بھیجتی ہیں, تو دیکھیں میڈیٹر سپلائر اس سے 300 روپے میں لیتا ہے اور 3000 روپے میں کراچی میں آ کے سیل کرتا ہے. آپ اور میں جانتے ہیں ہم کتنی مہنگی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, پرائسز جو ہیں وہ منیمل ہی رکھی جائیں. بالکل. لیکن میں کچھ اور بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ میڈیٹر کا فرق ختم ہوتا ہے اور وہ خواتین خود آ کے یہاں پہ سیل کرتی ہیں فیسٹیول کے اندر, یا وہ مرد حضرات جو اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں جنہوں نے بنائی ہوتی ہیں چیزیں, تو ان کو ڈائریکٹ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ 3 دن کے فیسٹیول میں اس دفعہ نیشنل فوڈز ایک بہت بڑا کوکنگ کمپٹیشن کر رہا ہے کراچی خاص کا, اور اس میں انعامات دیے جائیں گے. موٹر بائک جیتنے کا موقع ہے, بہت سارے انعامات ہیں. تو یعنی جو لوگ آئیں وہ جو بھی آئیں وہ آپ دیکھیں انہوں نے مزہ ہی مزہ ان کو ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ اظہر بھی, ذرا ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اظہر جس طرح ابھی بتایا ہے انہوں نے کہ ظاہری بات ہے نہ صرف ہم نے کلچر کو جو پروموٹ کرنا ہے بلکہ وہاں پہ سے جو لوگ آتے ہیں ان ایریا سے, مجھے لگتا ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا وہ کس طرح بوسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہاں سے لوگ آئیں گے, جب ہم سے ملیں گے, ایک دوسرے سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, تو ایک الگ ہی چینج آتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ 3 دن کا ابھی آپ نے بھی بتایا کہ یہ فیسٹیول ہے, تو اس میں آپ کیا اس وقت لوگوں کے لیے اور مزید کیا اٹریکشنز ہیں, کیا لوگوں کے لیے کہیں گے, کیا میسج دیں گے کہ کس طرح آئیں اسے سیلیبریٹ کریں, وہ ٹائمنگ کیا ہے, یہ سب سے مین چیز ہے. ابھی میں نے مریم آپ سے یہ نہیں پوچھا. ایکچولی دیکھیں ہمارا جیسے مریم نے بتایا کہ یہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے اور یہ فل فیملی فنکشن ہوتا ہے, اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی فیملی آ رہی ہے, کہیں سے بھی آ رہی ہے, اور جیسے مریم نے بتایا کہ سندھ سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں اور کریکٹ کر دوں کہ کراچی صرف سندھ کا دل نہیں ہے, ہر پاکستانی کا دل ہے. ارے واہ, زبردست زبردست. بالکل بات تو صحیح کہی, لیکن لاہور والے کہتے ہیں لاہور لاہور ہے. نہیں لیکن کراچی جو ہے نا وہ کراچی سب کا دل ہے, یہ تو وہ بھی مانتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور ہمارا تو یہ خیر بلیو بھی ہے کہ کراچی ہے تو سب کچھ ہے الحمدللہ. تو 3 دن ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ویسے تو یہ ایوننگ میں ہوتا ہے سارا, لیٹ نائٹ تک ہوتا ہے وہاں پر جو آفیشیل ٹائمنگز ہیں گورنمنٹ کی, اور اس میں بڑا زبردست ہوتا ہے. اس میں صرف آپ کو فوڈ کی ایکٹیویٹی نہیں ملتی, فوڈ اسٹالز نہیں ہوتے, فوڈ کی ساری کمپٹیشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, ساتھ ساتھ میں اور جس طرح سے انٹرپرینور جو آپ انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں, جیسے مریم نے بتایا, وہ اپنے ڈسپلے کرتی ہے چیزیں. اس کے علاوہ ہماری اسٹیج کی انگیجمنٹ بڑی زبردست ہوتی ہے کہ اسٹیج پہ ہمارے کلچر میوزک چل رہا ہوتا ہے, ہمارے لوکل فنکارز ہوتے ہیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پرائز ڈسٹریبیوشنز ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ساری سیلیبریٹیز آ رہی ہوتی ہیں, بزنس کمیونٹی آ رہی ہوتی ہے, ڈپلومیٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہائی پروفائل آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا, ٹوٹلی جو ہے وہ منٹ ٹو منٹ جو ہے یہ بزی اینڈ اٹریکٹیو اینڈ کلرفل ایونٹ ہوتا ہے. سب کو یہ فیسٹیول کا نام سن کے تو سب کے ذہن میں ہی آتا ہے. یہاں پہ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے, مریم بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اظہر بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ.
जी, ब्रेक से आगे वापस और बात हो रही है। कराची में सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंध कल्चर डे एंड फूड फेस्टिवल। इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट हैं, मरियम है हमारे साथ और एक तरफ अजहर साहब बैठे हुए हैं। अजहर साहब, आपकी तरफ पहले आती हूँ। बात ये करूंगी आपसे कि ये बताइए कि हम देखते हैं कि जब हम कहीं भी कोई फेस्टिवल हो रहा होता है तो मुख्तलिफ ना सिर्फ इस कल्चर डे के हवाले से तो है, कल्चर को जो हम प्रमोट करें, लेकिन ब्रांड्स भी हमारी बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मगर बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आता है कि एग्री करेंगे हमारे जो व्यूअर हैं इससे कि भाई हम देखते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स तो पार्टिसिपेट कर लेती हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता, वो अपने आप को प्रमोट कराना चाहें, तो क्या उनके लिए कोई स्पेस है, कोई गुंजाइश है कि वो आप लोगों के पास आएँ और वहाँ पे जो है अपना कोई स्टॉल या कुछ सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ कर सकें? देखिए, हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त फ्लोर प्लान होता है। जो लोग अपना डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको भी हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास जो है वो पर स्क्वायर फीट स्पेस होता है कि अगर वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उनको स्पेस अलॉट करते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि वो रिलेटेड टू इवेंट हो, सही हट के ना हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई बड़ा ब्रांड पार्टिसिपेट करता है, जो कि होते भी हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि एक तो क्राउड बहुत अच्छा होता है और उसकी जो एंगेजमेंट्स हैं मीडिया की, आपको पता है वो आजकल सोशल मीडिया एंड बाकी, जैसे आप भी हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं, तो उसको बड़ा एडवांटेज मिलता है। और उसके अलावा वहाँ पर हमारे पास बड़ी बड़ी SMDs एंड ब्रांडिंग का स्पेस होता है कि वो आके उसमें अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इवन हम उनको स्टेज के ऊपर भी स्पेस देते हैं कि वो स्टेज के ऊपर भी आके अपनी कोई प्रेजेंटेशन देना चाहें, कोई प्रमोशन कैंपेन करना चाहें, तो वो भी हम उनको अलाउ करते हैं। ऐड करूंगी मैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हिडन टैलेंट है, वो नहीं सामने आ पाता, सिर्फ इतना ही रहता है कि अपने फैमिली में बैठ के अपने टैलेंट को दिखा दिया या अपने फ्रेंड्स में। तो हिडन टैलेंट अगर कोई आना चाहे, अगर वो कोई मौसीकी से किसी को लगाव है, सिंगिंग करता है अच्छी, या कोई और मिमिक्री करनी आती हो, या कोई भी एक्टिंग करनी आती हो, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। अच्छा, ऐसे कि हर साल हमारे पास इस तरह का होता है, और अगर कोई प्रॉपरली पहले से अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम उसके लिए स्लॉट रख लेते हैं। उसका तरीका बताइएगा प्लीज। उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आके अपना जो है वो पोर्टफोलियो शेयर कर लें, और वो जो भी उनकी है वो करना चाहते हैं वो हमें बता दें, और हमारी टीम उनको टेक केयर करती है। और फिर जब वो आते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो उनको पूरा जो है वो प्रोफेशनली डील करके हम उनको चांसेस देते हैं। और इस तरह हर इवेंट में हर दफ़ा कुछ ना कुछ इस तरह से नए लोग आते हैं। लड़कियां बेचारी बहुत अच्छी सिंगिंग कर रही होती हैं, बच्चे ऐसे हैं कि जो बड़े यंग कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, या कोई कुकिंग करती हैं, कोई चीज़ ऐसी। आपको पता है आजकल फूड में, कुकिंग में भी बड़ी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़बरदस्त खातून पिछली दफ़ा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त केक बनाए थे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डेजर्ट की पूरी प्रेजेंटेशन उन्होंने आके स्टेज के ऊपर दी थी, और अब माशाल्लाह से उनको काम भी मिल रहा है। तो इस तरह अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हम उनको वेलकम करते हैं, बल्कि हमें खुशी होती है कि इस तरह से लोग आए और पार्टिसिपेट करें। लास्ट मोमेंट तक आपसे राब्ता कर सकते हैं, कोई ऐसा है सिलसिला? बिल्कुल कर सकते हैं। और फैमिली के लिए भी बड़ा आसान है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कभी भी तीनों दिन में किसी भी टाइमिंग में आ सकते हैं। हमारे लोग होते हैं वहाँ पर, उनको वेलकम करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रॉपर एंट्री प्रोसेस होता है। तो कोई इस किस्म की कोई जो है आप मैनेज किया हुआ है, उसमें चांस भी आप ले सकते हैं, और चांस हो सकता है अवेल कर लें तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। जी मरियम, एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करूंगी। एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सबसे पहले तो GTV का बहुत शुक्रिया, आप हमारे नेशनल ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हैं। तो एंटरटेनमेंट तो वैसे ही बढ़ जाती है जब एक चैनल आ जाता है, कलर्स जुड़ जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इस इवेंट की सबसे खास बात ये है कि हम इसको बिल्कुल भी कमर्शलाइज एंड पे नहीं लेके जाते। यहाँ पे जो अंदरूनी सिंध के आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है, जो अपने गली महलों में गाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो उनका जो दिल है, जो उनकी रौनक है, वो गली महल्ले से निकल कर ही स्टेज तक आती है। इस दफा काफी ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि सितार बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, बड़े प्यारे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चंक है, ये सब वहाँ बजाया जाएगा। और उसी के साथ साथ कराची शहर के ऐसे बहुत सारे जो सिंगर्स हमारे साथ हैं, जो कि आपने देखा है कोई भी लॉन्चिंग सेरेमनी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़ी बड़ी स्पेसेस है वहाँ पे जाके गाते हैं, उनको हमने यहाँ पे बुलाया। साथ ही इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि Day 2 यानी सैटरडे को 30 नवंबर को कव्वाली है वारसी ब्रदर्स की तरफ से, और कव्वाल के जितने शौकीन हैं आप तमाम लोग आए। एक चीज जो बात की एंटरटेनमेंट की लोगों के लिए, तो मैं दोबारा बताती चलूं कि कराची खास की तरफ से जैसे आपने बात किया कि वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह क्या हैं, तो नेशनल फूड्स कराची खास की तरफ से कंपटीशन है जिसमें बाइक्स जीत सकते हैं और बहुत बहुत सारे इनामात है जबरदस्त। मैं खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। टाइमिंग्स इसकी शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है, और एंट्री फ्री है फैमिलीज के लिए। इवेंट का कोई टिकट नहीं है, जब
جب آپ میری ٹائم میوزیم میں آتے ہیں تو جیسے کسی بھی پارک آپ جائیں آپ کو 100 روپے وہاں پہ انٹری فیس دینی ہوتی ہے پارک کے اندر جانے کی, پھر آپ آگے انجوائے کریں, فیسٹیول انجوائے کریں, سندھ کی ثقافت کو انجوائے کریں. آپ دیکھیں وہاں رلیاں ہیں کیسے بنتی ہیں, وہاں پہ دستکاری کیسے بنتی ہے, سندھی کھانے کیسے ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے, اسپیشلی میں کہوں گی کہ اپنی فیملیز جب آتی ہیں تو بچوں کو لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے بچوں کو اپنی ثقافت سے روشناس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جب محبتوں کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی محبت تو ایسی ہے کہ آپ مہمان نوازی میں آپ ان کو پیچھے بالکل نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایسے میسج کیا دینا چاہیں گے آپ اظہر صاحب اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز, وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ آ کے نہ صرف آپ نے جتنا بتایا پارٹیسپیٹ کریں, بلکہ کون نہیں چاہتا, کون فوڈی نہیں ہوتا, کون فوڈ لور نہیں ہے. تھینک یو مانور, ہم تو یہ چاہتے ہیں اور میرا ریکویسٹ بھی ہے سارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, یہ صرف سندھ کلچر فوڈ فیسٹیول نہیں ہے, یہ سمجھیں کہ پاکستان کا فوڈ فیسٹیول ہے. پاکستان کا کلچر یہاں پریزنٹ ہوگا, تو کوئی بھی ہے جو کراچی میں رہتا ہے, سندھی, پنجابی, سرائکی, پٹھان, سب آئیں پارٹیسپیٹ کریں, ہمیں خوشی ہوگی اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ اظہر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے, اور مریم آپ بھی, اور جتنی انرجیٹک آپ بھی ہیں نا, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. مجھے لگتا ہے جس طرح آپ نے تمام مینج کیا ہے, آرگنائز کر رہے ہیں, آپ دونوں ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری ٹیم کی جو کاوشیں ہیں یقیناً نظر بھی آئیں گی, اور ابھی جس طرح آپ نے بتایا ہے اس طرح لوگ جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. اور میں بھی ضرور جاؤں گی, اور مجھے بھی اجرک پہن کے آنا ہے. بالکل آپ آئیں گی, مہنور ہمارے ساتھ ہوں گی, اور بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سب کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ پازیٹیو رہیں, مہنور کی طرح ہمیشہ خوش مسکراتے رہیں. تھینک یو سو مچ, تھینکس الاٹ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ ضرور آپ نے جو ہے 29 نومبر سے 1 دسمبر تک جو اس فیسٹیول میں جانا ہے, کسی بھی دن آپ کو موقع ملے, کسی بھی ٹائم, اور جس طرح سے بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, چاہے خود جائیں یا فیملی کو لے کے جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اچھا جو چانس ہے فوڈ فیسٹیول میں جانے کا اور کلچر ڈے جو ہے سیلیبریٹ کرنے کا آپ کو نہیں مل سکتا. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ.